Bueno, nos quedamos con la We left pregunta, off with the ¿por qué question, necesitas el why poder del do you need Espíritu the Santo? power of the Holy Spirit? ¿Por qué cree usted? Why do you think? Por una razón que no todos hacemos, It's a reason pero todos debemos de that, hacer. we don't all ¿Por qué lo do necesitamos? it. We should all. Why do we need the Holy Spirit? Yo creo que I think la respuesta está the en answer Hechos is in cap- Acts capítulo 1, Acts 8 o chapter 2, 8, 1 que es or 2. Why do we need the Holy Spirit? ¿Por qué necesitamos Why al do we Espíritu need the Santo? Holy Spirit? Para testificar, To hermanos. witness. Para To testificar. witness. Si nosotros If testificamos we sin el Espíritu witness Santo, no without va a the tener Holy ningún Spirit, it efecto. won't have any effect. Pero cuando But testificamos when we witness por medio del Espíritu Santo through o the con el Holy poder Spirit, del with the Espíritu power of Santo, the Holy Spirit, entonces va a tener efecto. Le then voy a it will enseñar have an por effect, qué. and I'll show you why. Porque es una Because doble it's a unción double cuando anointing. usted When lo hace you por el do poder it del through the Espíritu power Santo, of the Dios Holy Spirit, prepara a la God persona que prepares the usted le va a person hablar. that you're going to speak to. Y esto es muy And importante, this is very important. porque cuando la persona Because ya when está the preparada person para is recibir, prepared to receive, va a ser muy fácil it'll be testificar a esa very persona y easy esa persona to va witness to that a person, recibir and that todo lo que person will usted les dé. receive everything you give them. Por eso es So importante that's why el it's Espíritu important. Santo. That's why the Holy Para Spirit eso is nos lo dejó important. Dios. That's why God En left primer him for lugar, us in the es first verdad que el place. Espíritu It's Santo nos true da that the Holy poder, Spirit gives us pero power, nos da poder but primero He para gives us power testificar first to y testify, después to be para a witness, sanidad y and para then for otras cosas, healing, and then ¿verdad? for other Que el things Espíritu Santo nos that the ayuda, Holy nos Spirit guía, nos helps us with enseña. and guides us. Pero But es poder para it's testificar, power ¿ok? to testify, So, to vamos witness. a So orar we're going antes to de entrar a pray la lección de before we esta get into tarde. the Padre, en el lesson. nombre de Father, in Jesús, como Jesus' name, siempre, le as pedimos su always, dirección, we ask you for le your pedimos su direction. We ayuda, ask you for Padre, your help. que usted tenga Father, su that mano you may poderosa have your sobre mighty mí hand para enseñar y on sobre me to cada uno de teach, mis and over hermanos every one para of my brothers and recibir, sisters Señor. to receive, Lord. Úngenos, Padre Santo, Anoint us, Father para God, no solamente not hablar only su to speak palabra, your word, no solamente not oír only su to hear your palabra, word, sino que hablarla en el but to poder speak del it in the Espíritu Santo power y of the Holy oírla en Spirit, esa and to hear manera it para que la in that podamos way, so that retener way that we y can para que retain pueda it, tener and so that it el may have propósito que usted the tiene que purpose that tenga en you nuestras want it vidas to para have esta noche in en our el nombre lives de tonight. In Jesús. Jesus' name, Amén. amen. Amén, amén. Probablemente se Probably podrían dozens of enumerar reasons could be decenas de listed to razones para explain explicar por why qué we need to necesitamos be ser filled llenos del with Espíritu the Holy Santo. Spirit. Tres razones se Three destacan: reasons stand out. la naturaleza de The pecado deep-rooted nature of profundamente sin, arraigada, la the imposibilidad de impossibility la of the tarea task que Jesús Jesus nos has ha given dado us, y las and the acusaciones de accusations Satanás. of Satan. Podríamos decir So we could que say una de that ellas one es of para them testificar, is que es lo to que el witness, Señor nos which is what dejó the Lord encargado de left hacer, us in charge of doing, ir por todo el mundo y and predicar to su go into palabra. all the world and preach His word. La So naturaleza de pecado the profundamente the arraigada, deep-rooted nature of ¿has sin. descubierto que todavía Have estás you atraído por el discovered that you are pecado still a attracted pesar to de que sin, eres cristiano? even though you are a Una buena Christian? pregunta. It's a good question. Y yo creo que todos And I think podríamos that we could contestar all sí, answer this yes. sí. Yes. Todavía el pecado tiene Sin estire en still nosotros. pulls at us. Aunque nos Though cuidamos we are lo más que podemos as careful as para we can be to resistir, resist, pero siempre tiene it always un estire en has a nosotros o un pull in poder. us or a power El in pecado us. estamos hablando de Sin, todavía we're talking about the la naturaleza pecaminosa que sinful todavía nature tenemos. that we still have. Estamos hablando We're de talking todavía el about carácter the antiguo character, the old que character continúa that levantándose en continues nosotros. rising up in us. Dios desde el God, principio since the beginning, que nos salvó, ha when estado He saved trabajando us, con He's cada been uno de working on each nosotros one of para us cambiarnos to change de carácter, our character, de dejar el carácter humano to y leave the caminar el human character carácter and to de walk Dios. in God's character. Pero le cuesta a Dios But it hacerlo costs porque God tiene to que do it tener because nuestra He has to voluntad para have our hacerlo. will to do it. Él no lo puede hacer sin la He can't voluntad do de it cada uno without de each nosotros. one of ¿Ok? our wills, Porque Él nunca va a because violar He's nuestra never voluntad. going to violate Así our de will. que So
duramos mucho tiempo We para hacer esos take a cambios. long time to make those changes. Y cuando menos pensamos, when la we least think naturaleza about humana it, se human nature resulta, shows up. resulta, Is- resulta, It ¿ves? shows Porque up because los corrieron, hermano. Pues lo siento. they ran this out. Well, I'm sorry. No duraron mucho los hermanos. They didn't stay in there. They didn't last long. Así de que So lo más difícil the para most difficult nosotros thing for y lo us más importante and the para most nosotros important thing es for dejar us que Dios haga esos is cambios to en let God nosotros make those para changes in poder us, to be caminar able en el to walk Espíritu. in the Spirit. Pero aún a veces le luchamos a Dios para que no nos mueva en esa manera. Porque nos gusta hacer, por ejemplo, le voy a enseñar. Hay cosas que usted sabe que There a are Dios no le things agradan, that pero usted las sigue you haciendo. do that you know they don't ¿Cierto o please no? God, but you continue to do it. True or false? Vale más que diga la verdad, estamos en la You better iglesia. tell the truth because we're in church. Y al cabo que Dios And sabe. you know God knows anyway. Hay cosas que There a are Dios no things le agradan that y usted God's not sabe que pleased no le with, agradan, pero and you usted las know they sigue don't haciendo. please God, but you keep doing ¿Por qué? it. Why? Por la naturaleza. Yo diría I que would say 60 o that 70% 60 de or las veces 70% of the es time, it's intencionalmente. Sabemos, intentionally. We know, pero lo hacemos como but we quiera. do it anyway. Sabemos, esto no We le agrada a know Dios, this doesn't pero please como quiera God, lo hago. but I'm doing it anyway. Y usamos toda clase de And we excusas. give ¿Por all qué? kinds of excuses why. Y esa es la And naturaleza that humana. is the human nature. ¿Ok? Gloria a Dios por Praise aquel que God for dice the esto ones no who le agrada a say, Dios y this no hay doesn't please ninguna God and manera, there's no ninguna way, cosa que me there's va a hacer a nothing mí that's going to tocar cause eso me porque to a Dios even no touch le that agrada. because God's Gloria a not pleased Dios with por that. ello. Praise God for that. Pero me temo que no But I siempre fear caminamos en, that we en don't ese lugar. always walk in that Ah, place. Si aún If no te has encontrado if you con haven't esa encountered that shocking impactante revelation yet, revelación, lo harás. you will. Y estamos hablando And de we're si talking has about descubierto if you have que found todavía out estás atraído por that el you're pecado. still attracted to sin. Y hay muchas cosas que And there are son many pecado y le things voy a that sin, enseñar and I'm algo. going to show you something. Nosotros We naturalmente naturally nos protegemos de Protect lo de afuera ourselves from the things on the outside. porque queremos quedar Because bien we con want Dios to y con be la all right with gente. God and get along with God and get Pensando que a along with Dios lo man, vamos a thinking that manipular, we're going to manipulate lo God. vamos a We're going engañar, to deceive him. que al cabo Because estamos anyway, impuestos a hacer we're cosas used to que doing al things cabo no se dan cuenta. that nobody knows about anyway. Y pensamos que con And Dios we es lo think mismo. that it's the same way Pero with no God, es. but it's not. Dios está viendo todo de God usted, is Dios seeing sabe su everything about you. corazón, He Dios knows sabe. your heart. La inclinación del The corazón inclination siempre of es the en heart contra del is pecado. ¿ok? always El espíritu que usted the tiene spirit nuevo, the new que spirit Dios that ha you have, puesto that en God has usted, put in you, siempre está en is always contra del against pecado. sin. Pero para estar en contra to be del pecado against tiene sin, que estar en It has contra to be de lo que usted es against who you are. y lo que hemos sido desde And que what we nacimos. have been since we were born. Una naturaleza A pecaminosa que sinful Dios nature that continúa God continues limpiando o to tratando de cleanse or limpiar try en to cleanse nosotros. in us. Y por eso en nuestro And that's why crecimiento in our growth, nosotros debemos estar We dispuestos should be a willing aceptar to accept o declararnos con or Dios, declare Dios tengo este to problema God and say, God, I have this y sigo problem. cayendo en este And I problema, keep por falling ejemplo, in puede this ser problem. For de example, celo, it could be jealousy. puede ser de envidia, It could be ¿sí? envy. Porque los Because problemas de afuera, the los problems on pecados the de outside, afuera, the outer nos sins, cuidamos en ellos. Por we ejemplo, take los care que of not getting antes into that. tomábamos For y example, hacíamos the drogas ones y who todo used eso, to drink no, and ya do no drugs, pensamos we don't de even ninguna think manera in ir any a hacer way drogas. about going and doing any drugs. ¿Ve? Pero los que antes But the teníamos ones un who carácter, we used por to have a character, ejemplo, for example, corajudo o who celoso used to o have envidioso, a short-tempered or que son de angry or adentro para jealous, afuera, which are those no kind of pensamos en ello. inner Todavía sigue sins that come from the inside out. We don't think about that. molestándonos. It's still there bothering us. Y no nos cuidamos And tanto we're de not ellos as porque careful estamos with that impuestos a because cuidar we're nomás lo used de to taking afuera. care of the things on Y the no lo de outside adentro. only and not Ok. the inside things. So, So
Si aún no te has encontrado If you con esa haven't impactante encountered that revelación, shocking lo harás. revelation Algo yet, you will. pecaminoso Something permanece en sinful nuestros remains in our corazones, hearts, aún even después de creer en after Jesús. believing on Algo que, Jesus. que nos lleva Something that a causes querer hacer us el to mal want to en do vez del wrong bien. rather than right. Y sabemos que todo el And que we es de know Dios that all those who hace el belong to bien. God do good. Y todo el que And hace el all those mal who do no agrada a evil Dios. don't please God. ¿Ok? Okay. El apóstol Pablo The lo Apostle expresó Paul muy bien expressed para it todos well nosotros for all cuando of us dijo en when he Romanos said 7:15 al in 20. Romans 7:15-20. Realmente no me entiendo a I mí don't mismo, understand porque myself quiero at hacer all, lo que es correcto, for I pero really no want lo to hago. do what is right, but I can't. Este es Pablo. This is Paul. En cambio, hago I lo que do odio. what I don't want to. Pero si yo What I sé que lo hate. que hago está I know mal, perfectly well that eso what I'm demuestra que doing is estoy de wrong, acuerdo and my con bad que la conscience ley proves es buena. that I agree with these laws I Entonces am no breaking. soy yo el que hace lo que But I está can't mal, help myself sino el because pecado que I'm no longer vive en doing mí. it. It is sin inside me Yo sé que en mí, that is es stronger decir, than I en mi am. naturaleza pecaminosa, no That existe means nada that makes me bueno. do these evil things. I know I am Quiero gone hacer through lo and que es through so far as my correcto, old pero no sinful nature puedo. is concerned. No Quiero matter hacer which lo que way I es turn, I bueno, can't pero make no lo myself hago. do right. I want to, but No I quiero can't. hacer lo que está When I mal, want to do good, I pero don't. igual lo hago. And when I try not Ahora, to do si wrong, hago I lo do que it no anyway. quiero Now, hacer, if I'm doing what I don't realmente no want to, soy it yo is el que plain lo where the hace trouble is. lo que Sin está still mal, has sino me el in its pecado evil que grasp. vive en mí. Y sería muy bueno And echarle it la would be culpa al pecado nice que if we vive could en mí. blame Pero the Dios sin, continuamente but God está trabajando continually para is que nos working deshagamos so de that ese we can pecado let que go of está en that sin nosotros. that's in us. Por ejemplo, si For tenemos example, un if problema we que have es a humano, problem, it's a human problem, entonces debemos de trabajar then en we ese should work problema on that problem diariamente daily para to conquistarlo, conquer it, para ya no to tenerlo. not have it anymore. ¿eh? Y yo creo que todos And aquí I sabemos believe that all of las us cosas here negativas y las know cosas the negative positivas que hay things en and the nuestras positive vidas. things that are in our Todos. lives. All of us do. No es por ignorancia It's que not out pecamos, of hermano. ignorance that we sin. No es porque no It's not sabemos. because we don't know. Muchas veces Many mi times esposa me dice, my wife tells enséñales, me, enséñales. teach them. Digo, ¿qué quieres And que I haga say, para what do you want me to enseñarles? do to teach them? Pero But en realidad, in y reality, a veces, and a veces la hago sometimes, enojar porque le digo, sometimes ¿quieres I que te make her enseñe a ti angry también? because I said, you want me to teach you too? I tell her that. ¿Ah? Por eso necesitamos de tener That's why tolerancia unos we con need to otros, have ¿verdad? Y tolerance with amarnos each other and y love each ayudarnos other y orar and unos help por each otros other and para pray with each other so podamos that vencer we can aquellas cosas que overcome podemos ver. Porque those things mire, that we can see es because tan curioso que it's so todos podemos ver strange los how problemas de alguien we más. can all see someone Todos. else's problems. All of us can. Pero es muy raro el que puede ver But su it's propio very rare problema. the person who can see Muy their raro. own problems. Y aún más raro es And que even more rare si se lo enseñan, se is enoja. the ones that they're shown their problems and don't get angry. Y luego salemos But con que, right ¿y tú? ¿A away, poco tú we no tienes say, oh, problemas? well, you don't have problems yourself? Ok, Okay. pues no tengo ese problema, Well, I pero don't tengo have otros, that pero te problem, but quiero I have ayudar other con el que tú problems. tienes ahí, I ayúdame con want el to mío. help. I'll help you with yours, and you can help me with mine. Amén. Amen. ¿Te has sentido así? Have you La ever felt mayoría de like that? nosotros, Most sí. of us have. En algún momento después de At some haberte point, enamorado de after Jesús you have y de fallen in haberte love with consagrado Jesus and committed a yourself Él, to Him, descubres you para tu discover, to your horror, que eres horror, totalmente that you are incapaz de totally vivir de unable la to live manera the que way Él quiere He que wants vivas. you to live. No eres el You're único. not alone. Casi todo hombre y Nearly toda every mujer que man ha and tenido woman un impacto who has made a significant impact significativo upon the en el world for mundo por Christ's causa sake de Cristo llegó came a to a un point punto de su in his or vida que her dijo, life when he or she espera un said, minuto, wait a mi minute, vida cristiana no my Christian funciona. life isn't Quiero working. vivir como Jesús, I pero want to no live like puedo Jesus, hacerlo. but I can't do Sigo it. siendo
I keep getting tripped activado up por el by pecado. sin. El pecado me sigue arrastrando. Sin keeps dragging me down. Pero la vida cristiana But es the de una Christian vida de life cambios cada día. is a life of daily No changes. podemos vivir con los We mismos can't live problemas with the por toda same la vida. problems all our lives. Tiene que haber cambios. There has to be changes. Es decir, si That si means encontramos if we que find tenemos un that defecto we have some defect que afecta a la vida which espiritual, affects our spiritual entonces life, necesitamos empezar a trabajar then en we ese need to start to defecto work on that defect. y no despreciar la And ayuda que not alguien más nos despise quiere the dar, help that somebody else o el wants to give consejo us, que or alguien the nos quiere advice dar, that somebody else wants to give us. sino Right. de decir We gracias, should say thank you. ayúdame a orar. Help me to pray. Yo ya lo sabía, pero I already knew tú it, me lo but estás you confirmando. are confirming it. Gracias. Pero ¿qué tantos hacemos But eso? how many of us do that ¿Verdad? Decir gracias por and say thank you enseñarme, gracias for por showing me ayudarme. that? Thank you for helping me. Bueno, Well, cuando era niño as a young boy, me encantaba I jugar loved to play el béisbol baseball en nuestro patio in our backyard. trasero. No me gusta usar esa palabra I don't like encantaba that porque word, encantaba es encantar. encantamiento, es de brujería. He's explaining why we don't say no that la word use, ¿ok? encantar, Me to say I encanta love esto, me something encanta lo because otro, it no. comes from encantar, gusta. which is from enchant, Sí. which is witchcraft. Pero encantar es You otra, could- es otra cosa. You could say I Es really una like palabra muy something fuerte in en Spanish brujería. that way, but not Ok. that El word. único problema era only que había problem was demasiados árboles We had too many salpicando trees el dotting the paisaje. landscape. Mi papá y yo My dad and I talamos chopped down varios several of the árboles trees que that blocked our bloqueaban el base camino de paths, nuestra base, pero no but we pudimos weren't able to eliminar remove the los tree stumps tocones y or the raíces. roots. Como resultado, As a de vez en result, cuando, every once in a un while, corredor de a base runner estaba would be rounding corriendo de second or third segunda a base tercera base y and would tropezaba get con uno tripped de up esos by one of those remaining tocones stumps o or raíces roots. que quedaban, caía justo de He'd cabeza, fall right on o me his causaban face. caerme. Finalmente, un Finally, viejo an old granjero farmer que nos who was miraba watching us jugar play dijo, hijo, said, si no "Son, quitas esos tocones If you don't y get raíces de those ahí, stumps and roots alguien out va of a there, lastimarse." somebody's going to get hurt. Sí, señor, yo lo sé. Yes, sir, I know that, Respondí. I answered. Pero hemos tratado de cortarlos But lo we've más tried bajo to que chop pudimos. them down Podemos as colocar low as we can. una sierra o una We can't hacha get a más abajo, saw or an axe any lower. gruñó el viejo. The Solo old hay man una grunted. cosa para sacar los Only one thing will tacones get y las stumps and roots raíces de like la that out of tierra. the ground. Ah, sí, que Oh, really? What's that? dinamita. Dynamite. Tenía razón. He was right. Si visitas nuestro If you antiguo visit hogar our hoy former en home día, today, los tocones The y stumps raíces and ya no roots están. are gone. En Hechos In 1:8, Acts 1:8, justo antes de que just before Jesús Jesus ascendiera al ascended into cielo, les heaven, dijo a sus he told discípulos, his pero disciples, recibiréis poder but you will receive cuando haya power venido when the sobre Holy vosotros Spirit el has come Espíritu upon you. Santo, y me seréis And you shall be testigos my en witnesses Jerusalén, both in Jerusalem en toda Judea, en and in all Samaria Judea and y Samaria, hasta lo último and even de to the la tierra. remotest part of the La earth. palabra que Jesús The usó word para Jesus poder used for power es is dunamis. dunamis. Es la Dunamis. misma raíz de la It's the cual same root derriban from which we nuestras derive palabras our dinamita, words dynamite, dinámico dynamic, y dinamo. and dynamo. Dios quiere aplicar el poder God de la wants to dinamita apply the de su dynamite Espíritu power of Santo His al Holy pecado y Spirit a sus to the raíces que sin van and its roots that run profundamente deeply a tu corazón. into your heart. Mejor aún, Better no yet, solo quiere He not tratar only wants to radically radicalmente deal con with esas those roots, raíces, también quiere He darte also el wants to poder give you para the rechazar power el deseo to por las reject the cosas desire malas for y evil te dará things deseo por las and give cosas you a desire santas y for justas. holy, Como righteous dijo things. Pablo, el As Paul pecado said, nos sin enseñoreará shall not de be vosotros. master Romanos over you. 6:14. Romans 6:14. Dios quiere limpiar God tu wants to clean mente, out your subconscious mind, subconsciente, esa that área area en la in que which has you have estado been tamping down apisonado, hurt dolor y and amargura, bitterness, recuerdos awful terribles, memories, fracasos, dolores, failures, and experiencias del painful past pasado. experiences. Y la buena noticia es que And el the good Espíritu news Santo is es lo the Holy suficiente Spirit is powerful poderoso enough como to para do it. hacerlo. El Espíritu Santo, The Holy unido Spirit, con la palabra de together Dios, with the Word of God, es la arma is que todos weapon debemos de usar that we should all use para combatir to combat todas estas all cosas these things que quizás todavía that hay en perhaps nosotros. are still in us.
como amargura o como like está bitterness, describiendo how aquí, it's being terribles described here, fracasos, dolores, failures, experiencias del pain, pasado, past amargura, experiences, bitterness, apisonado, being stepped on. ah, y no hay más que la And there's palabra de nothing Dios else y el but the Word Espíritu of God Santo and the Holy Spirit juntos together trabajan para that'll limpiarnos de work estas to cosas, cleanse us hermanos. from No lo these podemos things. hacer en la carne. We can't do it in the Mucha gente flesh. se A propone lot of a people lograrlo en la try to carne accomplish this y como no in the pueden, flesh, and since they se dan por can't, vencidos. they just give up. Oh, ya lo traté, es que Well, no I puedo. tried. I can't do Olvídate. it. No, No, no puedes. you can't En la do carne it. no lo In the puedes. flesh, Si lo you pudieras can't hacer, do ya lo it. hubieras hecho. If you could have, you would have already done it by Antes now. de Cristo lo hubieras hecho. Before Christ, you would have Yo done it. muchas veces traté de dejar A lot of de times hacer I los tried vicios que to yo stop tenía doing y these de things hacer that las I was cosas que yo doing hacía, and pero nunca the pude. vices that I was doing, but I could Y never todavía stop. no, sin el Espíritu And I Santo still no can't. podría If, yo without the Holy hacerlo. Spirit, I couldn't stop. Pero el Espíritu Santo But the Holy ah, Spirit a menudo nos está often cambiando si lo is changing dejamos us de. if we allow Him to. No es algo que It's sucede not de un something día that para otro, happens hermano, overnight, pero es algo que but tiene que it's estar something progresando that en has to nuestras vidas progress in our espirituales, spiritual que a lives. diario tiene que That seguir daily trabajando we en have nuestras to vidas continue para hacer working cambios. in our lives to Las make derrotas que changes. usted tenía The el año defeats pasado that ya you no had las tiene last este year, you año. don't have Esa them es la this year. idea. That's the idea. Lo que usted era Who ayer you ya no were lo es ahora. yesterday, you're no longer Y that mañana today. ya no va a ser lo que es Tomorrow hoy. you won't be Tenemos que tomorrow dejar who que el you are Espíritu today. Santo nos We esté have to let cambiando, the Holy aunque Spirit sean change cosas us, pequeñitas. even though they're small things. Pero tenemos que dejar But que we Él a have to menudo let esté Him cambiándonos to change us often para llegar a santidad. to get to Porque Dios holiness. dijo, sé Because santo God como yo said, soy be santo. holy as I am holy. Pero no podemos ser But santos we si can't tenemos be todavía holy todas estas if we cosas still que nos have all arrastran these things that drag a us fallar. to failure. En la conclusión del lamento de At the Pablo en conclusion Romanos of 7, Paul's él lament in grita, Romans 7, miserable he de cries mí, out, wretched man that ¿quién I me am, librará de este who will cuerpo de set me free muerte? from the Verso body of death? 24. Verse 24. De repente He comprende suddenly y dice, sees the light gracias and doy a says, Dios por thanks be to Jesucristo, God through Señor Jesus nuestro. Christ our Lord. Por nuestro Señor, verso Verse 25. 25. Luego en Then Romanos in 8, Romans Pablo 8, se lanza Paul immediately inmediatamente a una launches into a discusión de la vida discussion of guiada the por el Spirit-led Espíritu, life, haciendo mención del mentioning the Holy Espíritu Spirit Santo, quien 15 15 times. veces. La diferencia The entre difference Romanos between 7 y Romans Romanos 7 and 8 Romans es 8 is asombrosa. astounding. En Romanos In 7 el Romans énfasis 7, está the en yo, emphasis is on I. como mucho Me sigo at my siendo un best, fracaso absoluto still en mi an vida abject failure cristiana in my y un Christian esclavo life, del and pecado. a En slave Romanos to 8 sin. el In Espíritu Romans Santo 8, está the Holy al Spirit is mando in y el charge, primer and the versículo first pregona el verse cambio. trumpets the Ahora pues change. ninguna Therefore, condenación there is hay now para no los que están en condemnation Cristo for Jesús. those who are in Christ Los Jesus. tocones y The raíces del stumps and pecado roots han of sin sido have been overcome vencidos por el by the poder del power Espíritu of the Santo. Holy El Spirit. domingo oramos para que Sunday, amargura, para we que prayed cosas que no hemos for perdonado bitterness, things that salgan we de hadn't nosotros. forgiven, that they leave us. Y muchos de ustedes And many of you hicieron la conexión made the con la connection convicción que with Dios the estaba conviction poniendo en that God usted. was putting on Pero you. quiero que But sepa I que want ese you es to el know principio that de un that's cambio. just the beginning of a Usted tiene que change. seguir trabajando You en have ello to continue cada to día, work on poniendo it la daily, confianza en Dios que Él putting le va a your seguir trust in ayudando. God that He'll help you. Porque si no, Because if le va a not, suceder lo que le it's going to sucedió al happen to hombre you que what happened Jesús to that habló man de that él, Jesus que talked tenía about un it, demonio. that he had a demon in him. Y salió el demonio, The demon pero came luego out, fue y trajo a but then 7 he came más. back and brought Y ya eran 7 more 8. with him. Now there were 8. Y mucha gente no se And da a lot cuenta of de people esto. don't realize Piensan this. que They ya think Dios me liberó that y ahora God's sí ya already no set tengo me que free. I cuidarme don't de eso. have to No, worry tiene about que that seguirse anymore. cuidando No, you have to porque continue el to enemigo va a worry tratar about de it because the regresar enemy's going to try a to come back conectarlo otra vez to connect once con lo again que antes lo había with tenido what prisionero he por muchos had you años. prisoner with for so many years. Es decir, That el means perdonar, hermanos, forgiveness es algo is que something tenemos que hacer cada that we día, have to do porque el daily, diablo because le the va a traer devil a su is going mente. to bring to ¿Sabía mind? usted que todavía Did el you diablo know me that the recuerda a devil mí a still veces de reminds cosas me que yo hice en el sometimes of mundo? things that I did in the world? Y en ese momento And in that moment, yo me arrepiento, le I pido a mi repent, Dios, I ask my Dios God, mío, yo sé que tú my ya me has God, I know perdonado, you've pero already no quiero forgiven me que of esto this, venga a but afectar mi I vida. don't want this to affect my ¿Por life. qué?
Why? Porque podría afectar Because mi it vida. could affect my life. Porque el enemigo quiere Because the poner enemy amargura wants to en put mí por bitterness las cosas in que me yo hice for the things en that I aquellos did tiempos. Toda la in gente que yo those times. lastimé, All the people that todas I esas hurt, cosas all todavía those things regresan a querer still come agarrar back to want to raíz en mí, take root in pero me. yo tengo But que echarlas fuera. I have to cast it No. out. Ya Dios me And perdonó, God's ya eso already ya está forgiven me. sepultado. That's already El buried. diablo The le devil va a is acusar going a to usted. accuse you. El diablo trae The devil acusaciones, el brings Espíritu Santo accusations. The trae Holy Spirit brings convicciones. conviction. Y hay una diferencia muy There's a grande big en difference. acusaciones y convicciones. Accusation So, no between deje que el accusation enemigo and conviction. le ponga acusación por cosas que usted The hizo enemy antes. accuses you of things that you Ni did siquiera ayer. before. Not even No, yesterday. pero ayer te acuerdas Well, que ayer yesterday, you le remember, regaste todo. you messed everything up No, yesterday. dile No. eso fue ayer. Say that was Esta yesterday. mañana Dios me This perdonó morning, God porque forgave su me misericordia because es His nueva mercy cada is new mañana. every morning. Hallelujah. Yo le pedí perdón I y Él asked me ha forgiveness, and perdonado. Yo He's estoy forgiven me, perdonado and ya. I'm forgiven. Así que no me eches en cara So nada don't porque throw no hay anything nada in que me my eches en face cara. because there's nothing to throw in Gloria a my Dios. face. Praise God. La The imposibilidad de la tarea. impossibility of the task. Una segunda A razón por second la reason que you es need to be necesario que filled with the sea Holy lleno del Spirit Espíritu Santo es la is the imposibilidad impossibility of the de la task tarea que Jesús te Jesus ha has asignado. assigned to you. ¿Te das cuenta de Do lo you que Jesús te realize ha what llamado a Jesus hacer? has called you to do? Te ha ordenado He llevar has el Evangelio commanded a you todo to el take the mundo. gospel to the entire Mateo world. Matthew 28, 28, 18 18, and 20. al 20. Marcos Mark 16, 16, 15 al 15, and 16. 16. La gran The comisión Great no se Commission aplica does not solamente a apply los only to misioneros en tierra missionaries in a extranjera foreign land o a otros or other santos super spiritual super saints. espirituales. Es también It una is a orden direct directa para command ti to y you para mí, and me para as well. todos. Todos All of nosotros us estamos are llamados called a to be involved participar somehow de alguna in manera taking en Christ's llevar el message to the mensaje world. de Cristo al mundo. La mayoría de The nosotros majority of quizás no us, podemos ir perhaps we a can't Venezuela go to o Cuba Venezuela or o Cuba México. or Mexico. Algunos sí podrían ir, pero ya Some no lo could dejan go, venir. but they wouldn't let you come back. So no vamos a ir por So ahí. we're not ¿Ok? going to go there. Pero ¿sabe cómo But you coopera? know how you can cooperate? Cuando usted da sus ofrendas When you give your y el offering. dinero se usa And para that los money hermanos allá en is used México. for our brothers Usted and está sisters haciendo in trabajo Mexico. misionero, You're doing missionary work, evangelista. Pero of ¿sabe cómo? evangelist. Otra manera que But you usted know va a hacer el another way trabajo that evangelista you're con going to sus do that? vecinos, You can do that with your compañeros neighbors, de trabajo, your coworkers, con su familia que no son your cristianos. family that's not Ahí Christian. está el trabajo, There's the work. trabajo misionero. Y The es una missionary comisión work, que and se nos it's dejó a a todos. commission that we're all left. Todo el cristiano tiene la All misma Christians comisión. have the same commission. Pero si tú eres como la mayoría if de la you are gente, like most people, probablemente you estás are teniendo probably having problemas para trouble llevar el taking the evangelio gospel a la down calle, the street a tus to your compañeros de trabajo, coworkers or familiares. family members. Precisamente Precisely es en at this este point, punto que el Espíritu the Santo Holy quiere darle Spirit wants to poder a tu empower your testimonio. witness. Todos tenemos We testimonio, all have a testimony. unos más grandes que otros, pero Some bigger todos than tenemos others, but we all testimonio. have a testimony. Y la comisión es de dar ese And the testimonio commission is donde to quiera give que that vayamos. testimony wherever we go. Donde quiera que vayamos. Wherever we go. De una manera u otra In vamos a some way dar or another, testimonio. we will give testimony. Dios está haciendo grandes cosas en God nuestras is doing vidas. great things in Hay our que lives. decirlo. Una de las And we cosas, have to fíjese say bien, it. One una of the de las things cosas que paran that las bendiciones de stops Dios en nuestras God's vidas blessings in es our que nunca lives damos is testimonio that de we lo que never Dios hace en la testify of what God has done in our vida. Y eso lives. para la bendición And de that Dios. stops Dice, God's si no vas a estar blessings. agradecido, ¿para qué te If doy? you're not, he says, if you're not thankful, why am I going to give you more? Y agradecido no es nomás decir, oh Dios, gracias, thankful estoy tan isn't just saying, agradecido. "Thank No, you, Lord, I'm so agradecido thankful." es que No, usted le va thankful, a dar grateful testimonio is a when you alguien go más and give para testimony que to ellos somebody también else puedan so ser that they parte also can be a part de la bendición que usted of está the blessing gozando. that you are Para que enjoying. ellos también puedan So ser that they parte can also de be la a paz part que usted of tiene, the del peace gozo that you que have, usted the tiene, joy that del you have, privilegio que the usted tiene, de privilege las that you bendiciones have, que the usted blessings tiene. that you have. Tenemos que We have to cooperar para que alguien cooperate más so reciba that lo mismo someone que else can nosotros receive the same ahora thing we tenemos. now have. ¿Ok? Okay? Jesús dijo que Jesus después said de que el Espíritu that after Santo the Holy descendiera Spirit sobre comes upon nosotros, us,
seríamos sus we will be testigos, his Hechos witnesses. 1:8. Acts 1:8. Observa que él no Notice he solamente didn't dijo que say tendrás you would que simply hablar talk de él, about him. dijo que serás su He said you would testigo be his en witness todas las in áreas de every tu area vida, of en your todo life, lo que in haces, everything you en tu do, porte, in en your tu personal forma de demeanor, actuar en la in the way you iglesia, act in así church, como la as forma de well as the way you comportarte en conduct el centro yourself in the comercial, mall, en un campo on de a ball juego field, o en la pista or de dance baile. floor. Cuando el Espíritu When the Holy Santo Spirit llene tu fills vida, up your life, todo en ti everything llevará a la about you gente will hacia point Jesús. people to Jesus. Así Oh, yes. ocasionalmente Occasionally, puedes abrir la you boca may y even open your hablar mouth de and Él. talk about him. Y el no hablar de Él And not talking es un about pecado, him hermano. is sin. Porque Él hace Because mucho he en las vidas de does a nosotros. lot in our lives. Él nos He bendice, blesses Él nos ha us. dado paz que He's antes given no us teníamos, peace that we gozo que didn't antes have no before, teníamos, joy amor we que didn't antes no have before, teníamos love we y didn't todas have las before, demás bendiciones and que all cada the other día nos da. blessings that he gives us daily. Tenemos que hablar We de have ello. to talk about it. Pero But yo he I've observado algo, observed que el something cristiano, la mayoría del that the cristiano es muy majority bueno of the para hablar de Christians Jesús aren't good at entre talking otros about cristianos. Jesus. When they aren't Pero ahí good, no es donde lo necesita. La That's- gente allá afuera that's es la que lo the necesita. people out there are the ones who Necesitan need to que hear tú les hables. for you to talk to them. Y si te desprecian, And if they pues que despise te you, desprecien. A well, Jesús también lo let them. They despreciaron. also hated Jesus. Yeah. No importa, It doesn't matter. no importa. It Háblales doesn't de matter. Cristo. Talk to them ¿Sabía about usted Christ. que esta Did you iglesia, know that this como church, todas las like iglesias, all the churches, cada domingo debería de every tener gente Sunday, salva? we should have people get saved. Cada domingo, cada Every miércoles. Sunday, every Debería de haber Wednesday, gente salva. there should Pero be ¿cómo people van a getting ser saved. salvos? But how are they going to get saved? Fíjese alrededor de usted a ver qué Just look tantos no around you salvos and hay see how aquí. many non-saved people there are here. Si ya están salvos, no se pueden salvar otra If vez. they're already saved, they can't be saved again. Y yo sigo, Señor, yo And I sigo orando say, porque yo no I estoy pray tranquilo. because I say, Yo le Lord, enseño a I'm usted fine. y I gloria a teach Dios, you, para algunos and de praise ustedes agarran el God, mensaje y some of otros you get no, the pero message, others yo le don't, enseño. but I teach you. Pero eso no es But satisfacción para mí. that's ¿Sabe not cuándo yo estoy satisfaction to me. satisfecho? You know when I'm Cuando viene satisfied? gente a When salvarse. people come to get Eso saved. me da victoria a That mí. is what gives Eso me me the hace que me victory. That's goce what yo. makes me Aleluya. rejoice. Y lo primero que mi esposa me And the first pregunta, thing my ¿se wife asked salvó me, alguien? did anybody get Le digo, saved? pues lo puedes ver en mí. I said, well, you can see it and just look at me. Estoy muy feliz. Am I real happy? Estoy muy contento. Am I No. glad? No. Es que no se salvó Well, nadie. nobody got saved. ¿Eh? Estoy contento del I'm que happy Dios me that usó para hacer lo used me poquito que to yo do hago, the little pero bit that I no do, estoy completo But I'm not hasta complete que no miro salvación. until I see salvations. Sí, yo vine de un Yeah, ministerio I come from a de ministry, música a music con mis ministry hermanos, with my donde brothers, mirábamos where a veces people, cientos de sometimes personas hundreds of venir people would y come salvarse. to get saved. En Monterrey, en un solo servicio, 1,200 Monterrey, personas se salvaron, hermano. In just one service, Eso me llenaba a mí mi hundreds of corazón. people got Wow, saved. That filled my ¿qué es heart. lo que Dios está haciendo? Oh, wow, look what God is doing. Y había veces que And íbamos there were y nomás una times se salvaba, pero se When just salvaba a few una. people would get saved. Y yo venía But they would get contento, saved and I would come back home happy. bien contento, porque Just so habíamos happy hecho algo because we had done que Dios nos something había usado para that salvar. God had used us Y yo quiero to ver do. gente And I salva want aquí to en la see iglesia, people pero la saved tiene here que at traer church. usted. But you have to bring them. ¿Y sabe cómo los va a traer? And you know how? Testificando. Testifying Allá to them. afuera, Out there. diciéndole a la gente, Telling the people. vente, vamos a la Come iglesia, on, ve let's go conmigo to a la church. Come iglesia. with me to church. A mí si los invita al baile, van a ir con If you usted. invite them to the club, they're going to go with you. Dígale, ¿sabes qué? But say, Hay you un know lugar what? mejor que el There's a baile que place yo better quiero que than the vayas club that I conmigo. want you to come with me to. Nomás ve una vez Just come one ve, time. Just one time. para que veas. So that you can see. Y yo sé que vas a querer And I regresar. know you'll want to Aleluya, come back. gloria a Dios. Praise God. Amén. Amen. Ok. Okay. Sin la presencia del Espíritu Without the Santo Holy habrá Spirit's poco presence, poder there en will tus be little acciones power o en in tus your palabras actions or cuando words intentes when you presentar a attempt to Jesús introduce a people la to gente. Jesus. O trates Or de when you enfrentarte endeavor to al engage enemigo the en la enemy guerra in espiritual. spiritual Sin warfare. duda, No esa doubt, es una that is razón por one la que reason Jesús Jesus instruyó a instructed sus his discípulos disciples
que regresaran a return to Jerusalén Jerusalem y esperaran and wait que el for the poder power del of the Holy Espíritu Santo Spirit viniera sobre to come ellos upon them antes de salir a before they went out to representarlo represent him a él to the world, ante el mundo, o antes or de before tratar de trying tomar to take autoridad sobre authority los espíritus over malignos. any evil spirits. Tienes que tener al Espíritu You have Santo to de have Dios. the Holy Spirit of God. Jesús sabía Jesus que el trabajo knew que él the job quería he que sus wanted his discípulos disciples to do realizaran era was too demasiado big for grande them to para que attempt ellos on their lo own intentaran con su propio poder. El The mundo world entonces then, como as ahora it is era now, en su mayor parte was poco largely receptivo unreceptive y and y antagonistic antagónico al to the mensaje de message Jesús. of Jesus. Aunque sus discípulos Even fueron though his testigos disciples were presenciales eyewitnesses de to the Cristo risen Christ, resucitado, Jesús sabía que Jesus si iban knew if a they tener were un to have an impacto eternal eterno impact y cambiar el and to curso de change la the course historia of human humana, history, debían ser they llenos must del be Espíritu filled Santo. with the Holy Spirit. Justo antes de ascender al Just cielo les before he dijo a sus ascended to discípulos, heaven, he he aquí yo told his enviaré la disciples, and promesa de behold, mi I'm Padre sending sobre forth the promise vosotros, of my Father pero quedaos upon you. vosotros en la ciudad de But you are to Jerusalén stay in the hasta que city seáis until you are clothed investidos with power del poder from desde on lo alto, high. el Espíritu The Santo. Holy Lucas Spirit. 24, Luke 49. 24:49. Los discípulos The obedecieron las disciples instrucciones de obeyed Jesús Jesus' y en el día de instructions, Pentecostés el and on the day Espíritu of Santo fue Pentecost, the Holy derramado Spirit sobre was poured ellos. out Hechos upon them. 2 Acts 2. eran un grupo They were a pequeño, al small group at principio solo first, only 120 120 believers creyentes who que se gathered reunían in en an el upper aposento room alto en in Jerusalén. Jerusalem. La mayoría de la Most of gente the allí people era there were pobre en poor términos in financial económicos terms. y muchos de ellos Many sin of them were educación. uneducated. Ninguno de ellos None era of un them were testigo o trained consejero witnesses or calificado. counselors. Pocos, si los hubo, Few, if eran any, políticos, were professional profesionales, politicians, estrategas social sociales strategists, o poderosos or o powerful oradores, orators. pero esperaron al el But they waited Espíritu, for the power el poder of the del Holy Espíritu Spirit, Santo y recibieron su and they presencia de received manera his presence in a poderosa, powerful salieron way. con la unión They went sobrenatural out del with a Espíritu supernatural y anointing literalmente and cambiaron literally su mundo por changed el their poder de world Dios. by the Después power de of que los God. creyentes fueron After the llenos del believers were Espíritu filled with the Santo, Holy Spirit, 3,000 personas 3,000 llegaron a people conocer came a to know Jesús Jesus en un in solo one día. day. Verso 41. Verse 41. 3,000. 3,000. Wow, qué felices han de haber estado los How happy the discípulos. disciples Cuando must have been 3,000. when Ellos eran 3,000. 120 They were solamente, just era todo lo que 120 pudieron people. juntar. That's all 120. they could come up with. It was 120 Pero people. después el primer But sermón de after the Pablo, first sermon that Paul gave, 3,000. 3,000. 3,000, fíjese. 3,000. Wow. Y el Señor And the añadía Lord was adding to cada their día number, a la day by iglesia day, los que habían de ser those salvos. who were El being verso saved. Verse 47. 47. Dice que cada día tenían Every salvación. day they Cada had día tenían salvation. Every servicio. ¿Cómo day le hubiera they had gustado service. vivir en How would aquel you like to tiempo? have lived during that time? ¿Ah? Huh? Es miércoles, Oh, ahora it's es día de Wednesday. iglesia. It's church. Tenían iglesia They had todos church los días. every day. Todos los días. Every Y day. todos los días And tenían every day salvación. they had salvation. Wow, qué Wow, glorioso de haber how sido, wonderful ¿verdad? that must have been. Donde quiera que el Señor Wherever the encuentra a Lord una finds persona a con un person corazón with a willing dispuesto, heart, Dios sigue God derramando is su still Espíritu pouring out Santo His hoy Holy en día. Spirit today. Jeff se Jeff lamentaba was de la lamenting falta the lack de of entusiasmo enthusiasm en su iglesia. in his church. Simplemente no pudo I just arreglarlo. don't get anything out Dijo of it. con He said sinceridad, nuestra sincerely, iglesia our es church is aburrida. boring. Bueno, ¿qué estás Well, poniendo en what are ella? you putting into Le it? I asked pregunté. him. Fue una pregunta It directa. was a direct question. Yo no tenía la I intención de hadn't ser intended to hiriente o to be inesquitivo, piercing or probing. simplemente buscaba I was simply información para seeking poder information so alentar I a could Jeff. encourage Jeff. Pero el Espíritu de But Dios the usó Spirit mis of God palabras used para my hablar al words corazón to de speak Jeff. to Jeff's heart. Sí, dijo, Yes, he como si said, alguien as though hubiera somebody encendido had una luz en turned su on a light mente. in his mind. Supongo que I realmente guess no I ha really estado haven't been poniendo putting mucho much effort esfuerzo en into tratar de trying to mejorar make las things cosas. better. Hey, Hey, muchas thanks a gracias. lot. Y se fue. And he was gone.
Hasta cualquier momento le Anytime contesté mientras I answered lo veía as I irse. watched him go. Jeff volvió a su Jeff iglesia went y back se to his abocó church a and threw participar. himself into getting Disfrutaba involved. al conocer gente He nueva y enjoyed ayudar a meeting new elevar people and la helping the energía group's del energy grupo, rise. pero todavía no estaban But he was teniendo un still not impacto having a espiritual significant significativo. spiritual Hasta impact. que una noche, después de un Then one servicio de la night, iglesia, un after a grupo de church amigos service, de a group Jeff of se Jeff's reunió friends gathered en around him, torno a él. laid their Pusieron hands las upon manos his sobre sus shoulders and hombros y head su cabeza y and oraron prayed por for Jeff Jeff para to be que filled fuera lleno del with the Espíritu Holy Santo. Spirit. Jeff también oró. Jeff prayed as Él well. dijo, Dios, soy He said, cristiano God, I've desde been a que Christian puedo ever since recordar, I can pero remember. me falta But algo. something is Me missing. I entrego give myself completamente a ti, por completely to favor, you. ven y Please lléname come de and tu fill me espíritu. with your spirit. Mientras el grupo As continuaba the group orando, continued to de pray, repente el Espíritu suddenly the Santo Holy se Spirit movió en swept through medio their de midst. ellos. Instintivamente Instinctively, Jeff Jeff cayó de fell to his rodillas knees y agachó la and bowed his cabeza. head. Otros en el grupo hicieron Others lo in the group mismo. did the El same. Espíritu The Santo Holy llenó la Spirit vida filled de Jeff's Jeff life y de and otros que several estaban others orando who con were el still praying grupo. with the group. Aún de rodillas Still on their levantaron knees, el they rostro raised their y faces upward and comenzaron a began to adorar al worship the Señor Lord Jesús. Jesus. Se They laughed, rieron, they sang, cantaron, oraron they un prayed some poco more. más. Principalmente Mostly, they alabaron el praised nombre the de name Jesús. of Jesus. Fue una experiencia It was an emocionante, exhilarating pero experience. todos, But incluido everyone, Jeff, including se Jeff, preguntaban si wondered volverían a la if they vida would de revert to costumbre. life as usual. No lo hicieron. They Con didn't. Jeff a la cabeza With Jeff leading comenzaron the a way, hablarle they de began Jesús a telling todos everyone los they que met encontraban. about Jesus. Otras personas que Other habían people who estado had been on the al fringes margen of their en su church iglesia came to llegaron know a conocer a Jesus Jesús as como a result. resultado. Muchos otros tuvieron Many others were convicción de convicted su of propia their own complacencia complacency al as observar they a sus observed their amigos friends encenderse getting por on el poder fire del by the Espíritu power Santo y of the Holy solamente se Spirit. toma una And persona it just takes para one encender person toda la iglesia. to ignite the whole church. Una persona Just one person, llena de entusiasmo, full of llena del enthusiasm, Espíritu full of the Santo Holy Spirit. es lo que se toma That's what it para takes encender. to ignite. Ese es un poder That's a power contagioso, that's contagious. contagioso. Contagious. Lo necesitamos en nuestra We need it iglesia. in our church. La iglesia continuó The church creciendo continued to grow, y el impacto se and the extendió a la impact spilled comunidad. over into the Los community. estudiantes de High school secundaria students comenzaron a began llevar carrying su their Biblia Bibles to school. a la escuela. Los Adults adultos looked for buscaban opportunities oportunidades to para talk hablar about del the Señor Lord en cada at every momento juncture. y decenas And de dozens of personas people le were presentaban introduced a to Jesús Jesus cada each semana. week. Yo vengo de una I iglesia come from a church que comenzó, that began, bueno, la iglesia well, donde yo the era, church que era that una I iglesia came from, which was bautista a llena del Baptist church, Espíritu Santo, full of the Holy Spirit. el pastor falleció. The pastor Y cuando el pastor died, falleció, and la when he iglesia died, the se church acabó. was over. Y de ahí salió And from there el came pastor de los The jóvenes. youth pastor. Y el pastor de los jóvenes youth era un pastor joven muy, was muy A very, entusiasmado. very enthusiastic Trabajaba young man. mucho He worked a para la lot obra. for the Y él church. empezó And un he ministerio aquí en began a Rockwall. ministry here in Rockwall. Y éramos como 12 personas. And we were like 12 Eran como people. 3, 4 familias. There was like 3 or 4 families. Y empezamos a adorar al And Señor y we empezamos started to worship the a juntarnos Lord, y a buscar del everybody Señor. would get Y together and seek a the empezar Lord un and trabajo nuevo. start Y hermanos, new en work. menos de 2 años And in less than 2 years, empezamos en un we lugar donde started in a patinan. place, in a roller ¿Saben skating lo que rink. es un skating rink? Y ahí And empezamos a tener that's where we servicio ahí started en to una have esquinita service there del lugar, nos in a nos corner rentaron of y that ahí place. teníamos We servicio y luego de rented a ahí place salimos there, a and la escuela, we'd have la service. high But when we school, came out of there, y empezamos a tener we left servicio there and allí started hasta que having ya no service at a cabíamos high allí. school. Y de We allí had service there until we didn't edificamos fit una anymore. iglesia And then que todavía está, que ahora se we llama built a Lake Point. church that's still there. It's Esa called Lake iglesia Point. era Church on the Rock. That church was Church on the Rock. Y allí edificamos there, esa iglesia, We hermanos, built that church sin deber un without centavo. owing Para cuando se acabó 1 de cent. edificar la By the time iglesia, that church ya was la built, habíamos pagado. we had already paid for Fíjese it. bien.
Para cuando tuvimos los By the primeros time we servicios, had the la first gente tenía que service, esperarse. people Había had to colas wait. There was a largas, long line esperando que se acabara waiting un for servicio that para one entrar al service to be segundo over to servicio. get into the second service. Llegamos a tener 5 We ended up servicios en having los 5 domingos. services on 5 Sundays. servicios. 5 Y services. creció la iglesia The y church luego grew, edificamos el and then we edificio built que ahora está the ahí en Lake building Point. now Por that's there. supuesto ellos It's Lake Point. lo Supposedly, hicieron más grande. they made it bigger, I think. Pero allí But cabían there, como 7,000 personas, Like habíamos más de 7,000 people would 5,000 fit. We had more miembros than 5,000 en un corto members. tiempo. And Pero in ¿sabe a cómo short se hizo time. el But you know trabajo? how that work was done? Teníamos un dicho We ahí, had a el saying pastor there. nos lo enseñó, The pastor cada taught uno us, traiga each uno, one bring one. cada uno traiga Each uno. one bring one. Y él nos animó a And todos, he would dijo, encourage traiga all of una us persona, no venga to solo, bring a person. Don't come tráigase alone. una persona Bring a person. que no sea salva. It's not saved. Y hasta eso. And No even quiero that, verlos he aquí said, que I me don't want to traigan see gente de you otra here iglesia. I don't want to see you bringing people from another church Aquí no here. vamos a trabajar con los salvos. We're not going to Vamos a work trabajar with con people los who are saved. perdidos. We're going to work with the people who are lost. Y empezamos a trabajar And we todos started to all a work traer to bring una persona, one una person, familia one family cada domingo. every Sunday. No cabíamos, We didn't fit. no había lugar. There was no room. ¿Sabe qué era? No era what? nada, It wasn't nada anything. raro It wasn't que se anything salvaban strange más de 100 for more personas than cada 100 domingo. people to get saved every Más de 100 Sunday. personas. More than Cada 100 domingo. people every Más de Sunday. 100 personas se Over salvaban. 100 people would be Es que saved. usted imagina una Can you iglesia imagine donde a se salvan church 100 where cada 100 domingo. people get saved every Va a Sunday? crecer. It'll grow. Digo, Señor, si aquí se I said, salvaran Lord, 5 del perdido, if at least unos 5 people 5 would cada get saved here, domingo, 5 every aleluya, Sunday, para ratito ya hallelujah, no by the habíamos time you know dónde it, ponerlos, we wouldn't have anywhere to put anyone. ¿verdad? Pero ¿sabe lo bonito? But you Es know que what the nice cuando part traíamos about it uno y is se when we would bring a salvaba, person and they would get ese saved, uno traía that toda la person would familia. bring their whole family. La próxima vez The next traía, ya no venía solo that él, person venía didn't come sino que on his traía own su anymore, he'd bring familia. his family. Y todos trabajando, es el And everybody movimiento would del work. Espíritu That's the Santo, move of the hermano. Holy Spirit. No es It's ninguna not cosa hecha por hombre. Anything done by ¿ok? man. No es nada hecho It's por hombre. nothing done by man. Era todo el It Espíritu was Santo all the Holy de Dios. Spirit of God. No teníamos programas We didn't have a como muchas program iglesias like a tienen su lot of programa de churches do. They have their evangelismo. Allí no evangelism había program. There evangelismo. was no evangelism. Todos éramos We were evangelistas. all evangelists. Todos traíamos a All of alguien. us would bring somebody. Así se hacía el trabajo. That's how the work would be done. Y la iglesia creció And the church grew enormemente. enormously. Y se desparramó por todas partes And del it mundo. spread all over the world. Ahora usted encuentra Now, iglesias sobre la You roca, find Church on the Rock, Iglesia sobre en la todas Roca, Church partes on the del Rock, mundo, all over the world, de una iglesita from pequeñita. a small church. Y ahí salió todo. And that's where everything started. Y yo espero todavía, And yo I still todavía hope- espero que I antes que still el hope Señor that me before lleve, the Lord y takes que me, vamos a ver ese That we're movimiento going aquí to en see la that iglesia. movement here in the church. Que vamos a levantarnos, That que we're gonna vamos get a up, that we're gonna proponernos a traer a Purpose alguien. ourselves to bring De somebody. no venir solos, de to decir not yo voy a come traer a alone. alguien. Yo Say, voy a I'm going to invitar bring somebody. gente, I'm going to alguien invite va a people. venir. Somebody's going to come. Bueno, Well, además, estos creyentes Additionally, investidos de these poder por el spirit-empowered Espíritu Santo believers comenzaron a orar began contra la praying against influencia the del devil's diablo en su influence in their ciudad. town. Eso sí hacíamos, orábamos That's mucho what en we la would do. We iglesia. would pray a lot in the Y church orábamos We para would traer pray poderes to bring del diablo the abajo, powers of the devil down, resistencia abajo. resistance down. Y era pura And oración, it was pura oración. just prayer, just all A las prayer. 5 de la mañana At 5 in the morning, estábamos todos ahí We orando. were all there praying. Ok. Tomando autoridad sobre authority ciertos espíritus over certain malignos evil que se spirits aferraban. ¿Qué That hora had a son? hold on the local school system. Oh What my time is goodness, it? ya son Oh my después de las goodness, 9. It's after 9. Wow. Wow. Yo pensaba que eran como las 8:30. I thought it was like 8:30. Bueno, hermanos, puestos Well, de pie todos, everyone nos please stand. vamos. We're going to go. Padre, gracias Father, por este tiempo. Thank you Cuide for de this mis time. hermanos Take care al of ir a my sus brothers and hogares, sisters as they Padre. go home. Bendícelos, Padre Santo. Bless them, Suple Father toda God. necesidad que se Supply every presenta aquí need esta that's presented noche. here tonight. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén, amén, Amen. amén. A las On 3, the a la count of 1, a las 2, a las 3. Aleluya. Que Dios le bendiga.